चांदणी आखी नक्की आणि आत्मा कोण जो केनियर विश्लेषण करू लागत पण चांदणे कोण भेटो चांदणिया बापू भेटो चांदणिया बापू भेटो चांदणिया बापू भेटो चांदणिया बापू भेटो चांदणिया भेलाड भला चांदणिया भेलाडू भला हनुचाय झील हनुचाय ना बाई गीत कळच कारण हमारो सचिन देवीदास राठौर रेवाड़ा 13 वर्षामध्ये सुद्धा 51 रुपये भेट मिली भेटी बदल धन्यवाद और पाठोपाठ हारो हमारा अमल गुलाब चौहान हमारे भेनु मारा भाणजेवड़ी थी 101 रुपये भेट मिली भेटी बदल धन्यवाद आदि कहीं की अरे 51 रुपये फोटो देना बाबू 51 रुपये भेट मिली भेटी बदल धन्यवाद कार्यक्रम में शुरुआत चिट्ठी लखन लिया बालाजी शिवाजी राठौर ये हमारे भाई समुति 21 रुपये भेट मिली भेटी बदल धन्यवाद। हाँ हमारे सुमन भाई केशव बापू आब्बा दिनीश कहीं राठौर ये हमारी भाई समुति सुधा 51 रुपये भेट मिली भेटी बदल धन्यवाद। हनुकी भी हनुकी काकाऊ चांदनिया चांदा आत्मो हमारा गना बिहारो चांदा आत्म को कुण दिदो चांदनिया भेलाडू रीरा चांदनिया भेलाडू रीरा चांदनिया भेलाडू रीरा चांदनिया भेलाडू रीरा भेलाडू भला भेलाडू भला भेलाडू बोला वाह भाई भेलाडू बोला करण मारो मामा श्री सीताराम लीला चौहान आता तो आयची ढोकरी आली क्या हमारा वाह कतरा दिनी जी नोट तो कड़क दी मेरी 50 केरी जी गत हाँ मार मामा समुति 101 रुपये भेट मिली भेटी बदल धन्यवाद 100 रुपये हटो देना ला श्याम का कैलाश चौहान कतिर तो थोड़ी वरवटी बेटी नहीं हाँ नहीं बजे ओ हमारे भेरे समुति 51 रुपये भेट मिली भेटी बदल धन्यवाद। कार्यक्रम में शुरुआत हाँ तो हमारे गना बिहार नामे पे कवि ने रोताड़ू करता कच तो कई हरकत छे कारण दी कड़वार में कवि ने कार्यक्रम में सादर करू छू हूँ बापू मारो छोड़ला चाले गोरे बा चाले गोरे बा छातियो फाटे काहुरा ये बेटी मारी ढाले मारो चले गोरे बा छातियो फाटे काहुरा
અમારી ડોળી એક અમારી ડોળી પાણી છે તું કઈ ઝાડા સુકાગો રે બા સુકાગો રે બા છાતીઓ ફાટે છે કૌરલો દાડો એ બેને મારી ડાલે મારો રે બા રોવત રે બા વનવાજી રે અને કેળું ગલા બાપુના રાજગાદી થોડ ગોટા ઘરેના થોડ ગોટા ઘરેના અરે બેટી તારી ઢાવાલે મારો રે બા રોવત રે બા છાતીઓ ફાટે છે કૌરલો દાડો એ બેટી તારી ઢાવાલે મારો રે બા રોવત રે બા વનવાજી રે કરણ બેટીનો માયરો હા આજ કમી વેગો બા નામેરો શબ્દ કડગો ગંગા હા કટગો दी बेटी હવે दी बेटार मुंडे में की बा शब्द है હા આજ कटगो संपगो बा केतो आई नहीं હા હા मोड़ बापू केतो है काका केतो है पण बा केतो आई नहीं बा ही चलोगो ચલેગો बा ચલેગો छेरे હવે करनु हुरदो डाटन आवे छे હા सन 30 त्योहारे रहाय આયે कनाई कोनी बा कोनी दकाळो हो હવે करण भाई ने एक ज विनंती करे छे पांडव प्रताप शुरुआत करे छे વાહ कमळे हरो फूला पाणी मा फूला गो बेटी हे गिरे અરે ધીરે ધીરે વીરા બેને ના ભૂલાગો ए कमळे हरो फूला पाणी मा फूला गो बेटी हे गिरे ધીરે ધીરે વીરા બેને ના ભૂલાગો ए कमळा रथारे पाणी मा पाणी लागे घेयनी धीरे नाम ए हाथ बोलो वाटो हाथेથી खुला गो बेटी हे गिरे ધીરે ધીરે વીરા બેને ના લાગો ए कमळेरो फुला पाणी मा फुला गो बेटी हे गिरे ધીરે ધીરે વીરા બેને ના ભૂલાગો बेटी हे गिरे વીરા બેને ના ભૂલાગો जसो काही कमळेरो फूल पाणी मरत छे વાહ वो पाणी दिल्यान लागे देनी હવે जो भाई इंदर बेटी वेगी હા भेरे पर माया कमी हे जात હવે आजर कार्यक्रम में आज ये निमित्त एकच बात के जायर छे કઈ वो भेने उनुर माया कमी नहीं हे जाए હવે करण हमारो हाँ शानुभाई विजय चव्हाण रेवळ 18 वर्षामध्ये 51 रुपयात भेट मिळी भेटीबद्दल धन्यवाद तो लगेच हमारा पांडव प्रताप सुरुवात कोणी भैया कतलान छोड़ो હા ચંડ કૌશિકન चंड कौशिक ऋषि હા फळ दे नाको વાહ सुलोचना गुण सुंदरी હા जय द्रौपदी बाई छे दे. અને દોઈને એક ફળ લાય તો આદો આદો કાટન દોઈને નાખો દોઈને દેનાકો કરણ ભજન કચે હા નવમીના પેટે માવા ગાઈ મારો લડકા બાવા યા બયા સોવા ગાલે યાડી બાપે લેમ હા હા એ નવમીના પેટે માવા ગાઈ મારો લડકા યારે બિઠુઆ દયા સોવા ગાલયાડી બાબેના એ નવમીના પેટે માવા ગાઈ મારો લડકા દયા સોવા ગાલયાડી બાબેના એ નવમીના પેટે માવા ગાઈ ગાઈ મારો મારો લડકા
सिद्धनाथ गजानन राठोड वाह ये हमारे भाऊ समूती 21 रुपये भेट मिली भेटी बदल धन्यवाद हा 9 विना 9 दान पेटे वगाई मारो लड़का अब आचो बघाल याडी बापेने याडी बापे ने पण याडी बापेन कशक वगावळो छे जन्मी वाळो बेटा हा याडी दी हा याडी दी बाप एक ऋषी फळ दिलो एक हा खादी दोई दोई. पण दोई पेटेर में आदो आदो जलमे नाही आदो जलमे नाही आयो 9 विना 9 जण पूर्ण वेगे गे हे गे मीरा तारो धनवादी कर आधे आधे बाळाए ओरे उदरे वाह लीला कुकारा तालीला पोसुरा हो ए नऊ मेरा बेटे मावा गाई मारो लड़का ए आ तो अगारा याडी बाबे ना हे लई मीरा बेटे मावा गाई मारो लड़का आ तो अगारा याडी बाबे करण गणेश गोविंद चव्हाण वाह रेवळ 18 वर्षामध्ये सुद्धा 51 रुपये भेट मिळी भेटीबद्दल धन्यवाद हा. कार्यक्रमाची सुरुवात वाह. पण हाई वाद कोण केन केरोस कोण हा कोणीचं? अबकळी हाबकळी काय हाई वाद कोण केरोस कोण धर्मेन केरोच का अर्जुनन भीमेन अर्जुन भीमेन केरोस रे वाह धर्म जागेत छे हावे अरे एवढी जारो कारण काहीच भाव कलागो राष्ट्रीयत नाही एवढी हमने करेल सा आणि एवढी- हमने या डोकरान किमेले दारोची केलागो हा हानू खेळ केलागो हावे जेन जरासन कच वाह जरासन जो को राजा 22,000 राजा कोण मेलो छे हा हा मगध देशरो राजा वाह जरासन हावे 22,000 राजा कोण मेलोच केला गो हा. आणि वो राजान जना छडान जायदर तर बापेरो वेदन हे येत नाही हावळो छे हावे धन तो वत घणो जपरो छे हा आणि वत लोक घणे जपरे छे हावे 22,000 राजा 22,000 गामेर लोक छे छे आणि वो लोक जर तोन दान दिए तो तर यज्ञ हचा हा, निता. कार्यक्रम काहीच केला गो हा वेदन व कोणी तम भिकारी छो तुम्हारे कन काही छे यज्ञ काही साधा नवा हावे तेरवी काही साधा करतोय आणि तेरवी काही आवडा मंडप लाग हा बुंदी करेन चपाती गहू चावळ आचो भला पूर्णच लाग हा आबे आबेरनिया नव महाराज ना सोनोदान गौदान वस्त्रदान वो घणे दान करते आप काही दान कर रहे आपण काही कोणी कर रहे हावे बामणेन देरेचा थोडा घणे हा पण जना घणो दान रे जना दान हतो हावे. आसो कणू लागत केला गो हा. वो टांडरे मारे छे आपलो हे नी केला गो एवढी देख. जरासंदेर माणू लागे जरासंदेर माणू लागे ना हमार व्या करतो काय पाणी माई नगरी का बांधो कसे वास कसेवाच बांधो हा जरासंदेरो आणि वो कंसरो नातोच काहीच नातोच काय जरासंत कंस थत गुण आहे हा તમને કે જાઉં છું બાદ हावे जरासंध हाई कंसेरो ससरो देख आणि जरासंधेरी दी छोरी हावे जरासंधेरी दी छोरी कंसेन दे मेलो दे. अब छोरी घर कोई फोड़ो सगो धकाय काही मा आहा छोरी घर कोई वाटोळा करिए बापेन सोसाय हा बापेन सोसाय हावे पण जमाई तो कुसो धडे रहतो आहा सगळीच भेणेन कोण मेलो हावे सगळ्याच भेणेन डाम मेलो हा. असे लोक बेटा मारे लगो जना 17 वेळेस चाल करून आयो हावे पण 17 वेळेस कृष्ण होटो दबाय होटो जाय देवायो कारण वो जरासंधेर मारे छे वाह कारण जरासंधेर मारे छे पण जलमे बाळात हा जलमे 9 महिना 9 दिन हेगे हावे एकी याडी पेटे में आदो जन्म आदो जले एकच हात एकच पग एकच पग आदज आकी आदत एकच आखी ना करो फळा आदोस आदोज कान आदो का एक कान सारी एक हा हुबो चिरमेले हनु हावे आदो 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 आंबाकू चिरमेल तो हुबो वो जन्मो हावे ये याडी पेटे में आदो जन्मो वो याडी- ये याडी पेटे में आदो जन्मो आसो काही कलंक लागो के न वटाय फुडगो जयद्रथ केला गो असो काही जन्मेन आयो हा ई बरोबर छेकला वटान खाडी फेको खाडी माई फेको
खारीर माई फेको खारीर माई फेको तो नवे डोकू कसाड़ो कुए हारी न काई दे चिले तू तो न ये डोकू कसाड़ो कुए हारी न काई दे चिले तू ये नवे डोकू कसाड़ो कुए हारी न काई दे चिले तू ये नवे डोकू कसाड़ो कुए हारी न काई दे चिले तू ये आगे आगे छोरा जको ये कटू भाई हाथ कौसा राजारी वात शेनु कुतारो छाप येना भटरा तू कयारा तू ये हारी न काई दे तू येना बेडो कू कसारो तू ये हारी न काई दे जिराए अर्जुन आणि भीम दोई वाते करायच हाँ। येन काही वेंडो कु सालो कु भागलो आधे आधे जन्मच कच हाँ। वन मारेल सकत जन्म कुई हे देख अर सामळो रकला अंगे तो वात सामळो नी हाँ सांभळो आता जल्दीच गडबड करतो अंगेर वात सामळ रे कोणी हाँ। लगे लगेच गडबड करतो हो देख कृष्ण तो केलो भीमा देवे आगे आगे जन्मे फाळ उदरे येन हात राखू कवत राखू हारी न काई दे जिरे तू येन वेडो कू कसाळो कू हारी न काई दे जिराए तू के लागो हनु कोणी हाँ हनु कोणी देख जलम गेवो हाँ जलम गेर वटान भार फेंक दिने हाँ पळन पण गामेर आगल बगल कोण फरती थी हाँ जिराक्षनी एक जरा नामेर बाई वाह जरा नामेर बाई तांडर आगल बगल फर है हाँ आणि जरा नामेर बाई देख जिटी वन है दीदी आलडार एक बारका बारका आदो आदो आलडार आसो काय औची दिए भाक लागोई हाँ हाय हाथे में पकड़ी जरा काई के दिए हाँ। जरा नामेर बाई घाटियारी तो ये टकारा न कन कररी ये ना दोनारी वो ककरारी वो हारी न काई दे जिरे तू तो वेडो कू कसाळो कू हारी न काई दे जिराए तू दोई बहन के लागो जरा नामे छोरी जोड़ना की हावे आणि जोड़ी जको राजा निदान दिनी दिनी तार टाइम भी एगो महाराज राजा निदान दिना की महाराज हावे हेगो हेगो मनी कळच राजा निदान दिना की देना की पत बाई दोई जोड़ना की हावे नाम ओरो पड़गो जरा नामेर बाई जोड़ी जना ओरो नाम पड़गो जरासन हाँ जरा जोड़ी हावे चांद करना की हाँ। नाम जरासन पड़गो जरासन बड़े नाम जरासन पड़गो हाँ। अब पाना पिण बारका सो सरान तो पियन दूध लागे छे हावे करण कच है नहीं मारो सालो उत्तम महाराज भजन लेतो तो हावे पाना पीधो का कोनी रे लड़े ल्यासो पाना पीधो का कोनी रे लड़े ल्यासो
छोरा जलंगो हाउ छोराच के लगो जरासन वाह वो बलाडी हगोच के लगो हाँ भाई। माजगो छ हाँ। और कंती अपन राजा छडायर छ हाँ। वत जायर छ तो जाव छ तो कू जाव कू जय अब सादा सुदा घेतो टांडरो मानेवाळो छे छे नी एनु कतो मानव हाँ भाई। मानेवाळो कामो छे हाँ। पण आता एनु रूप लेणू लागे रूप लेणू लागी अशा प्रकारे ती पेर भैयो जरा संजरो वध हच आ वध केरे हाते ती हावळो छे हाँ ओरो विचार करता अब आंगेर घड़ी महाराज किए आणि वते ती अंग पांडव रासूयत ने को काही हत दुसरी फेरीन तो काही हको नहीं वाटरो छे हे जाय तो रासूयत ने तयारी को काही कोण लागे छे करतानी केन कार्यक्रम आता थांबू छु आजो आजो भाया फेरा दी आजो सेवा भया बाया ए बरवे चारी